भितर पटू कबाड़ दिखाई सीधा गार्ड अच्छे भितर अलरेडी भड़ाटिया अच्छा तो आपण बहुत सारा कमेंट आसी कि रूम रेंट केते माने जो हम नुआ भड़ा घरटा देखीचु तार रूम रेंट केते तो मु आपनको डेरी करबिनी भाबिली वीडियो जणे देबी तो आमे एबे जो भड़ा घरटा नउचु तार रूम रेंट होची देखि बाटे आउ अपन पुओ को खोजते तो मु तो ब्लॉक करछि काहे पुओ मो पाखरे भी नहीं ताको पाखरे भी नहीं कोन मो कते चल कोन मो कते सुई के आने को पड़ियो। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एप्सिराज ब्लॉग को आपन को पुणी थे स्वागत तो सांग मैंने आपन तो प्रीवियस ब्लॉग रे देखिथिले हम कि घर देखिया पे आस्थिलु आ मु आपन को जणै नथिली सेटा पसंद आछि कि नै केना मु से पर्यंत कंफर्म नथिली तापर घर को गला पर एप्सिराज से डिस्कशन करली प्रायटा जिंस भल लागिला बट सेमति कि थाक भात नै तो सेटा ठीक असुविधा हो जाउछि फिर भी एप्सिदा कहले रूम टा नबाको आ जेहेतु नबा असना हेछि घरला जो रंग फंग दिखाई काम फाम असुविधा अच्छी तलटा तो से आज आसी सफा करने तो बर्तमान देखो बाल्टी सफा कर जिन जहाँ भी सब नहीं आसी हाँ आज मुझे एका सीधा आसना बर्तमान सफासफी आरंभ करे घरटा देखो बहुत ही असना होगुड़ा गुड़ा रूम रे भी सब तो बर्तमान जाऊँगी सफासफी आरंभ कर दिए बर्तमान आज इप्सिता को आम सब घर को जीवा कहीं बर्तमान एत भल लगे से आडभांस अलरेडी दे देते कहीं नुआ घरटा पूरा नुआ घर आउ कई रही भी ना से घरे तो प्रथम जी रही आम रही से जो रूम रे आम रही पूर्व कहीं रही ना आउ जो 3टा भाया रूम अच्छी तो लोक रहीगले से जो रूमटा फांका था से आम रू से जो रूम रे बर्तमान इप्सिता पूरा आडभांस दे देते बर्तमान से कहते मुझे सकाल सकाल जाकर ठाकुर पूजा करी तापर तुम सब जिन पत्र नहीं सब रखिपर सजड़ा सजड़ी हम आम से कहीं बहुत ही असना हो गला सब जिन देखुना चूल्हा चूल्हा जगह जगह नहीं आसिक अच्छी मैंने बासन कुसन रखा जगह नहीं चूल्हा सीधा बाहर कर दे सब काढ़ा काढ़ी कले हाँ एत पसंद पैसा रखीच तुम एति पैसा देखते ठाकुर पाखे एति माँ लक्ष्मी पाखे एति पैसा रखी के तो मो सहित सका लगे चल चल आम जा से घर को जा कल तो सफा कर ठाकुर फोटो आगे नहीं जाऊँ ठाकुर फोटो जी जिन पत्र ने पूजा करवा ठाकुर फोटो बेसी तो ना अल्प अच्छी बहुत ही अच्छी सतरे स्पेस कमी गला सहित जिन पत्र काढ़ी कुड़ी आहरी बेस असना कर बर्तमान फ्रेंड्स आम आयन उठी पड़ी देखते निदरू देखते निद हो जाए तार छाड़नी देखलु मेडिसिन टा खाइला तार हूँ विटामिन D3 तो सेटा खाई नेला बर्तमान इप्सिता भी रेडी सब जिन पत्र धरिक रेडी जा चल जा सो फ्रेंड्स आप जो कहूली कौ घर आम रोचे यही देख जो सामना बिल्डिंग टा आम से रोचा बर्तमान सीधा जिन पत्र लेकिन जी आम एपट बिल्डिंग आम सेपट बिल्डिंग बर्तमान रहा भितर पटू कबाड़ दिखाई सीधा गार्ड अच्छे भितर अलरेडी भड़ाटिया अच्छा तो कबाटा दे दीजिए देखियो था माने सामना बिल्डिंग को पळी आसिलो आ एठी देख पाते कबाट खोलला पर किछि एम्ति दृश्य अछि सेतमे एठी एई घरटा मु नेली गले सामना रे टे बसा उठा करि परिबो तहन तो घर भितर को जिबा आ देख पाते तळ केमति सब असना हेतला ये धोई की सब सफा कर दै छंती सब पूरा सफा हे छ आ टिके खाली झाड़ू मारी के जिंस पत्र खाली आनिबार अछि आ ठाकुर एठी लगेबो कहिना पूर्वटा एपटटा ना सामना पटड़ा तो पूर्व आड़ को ठाकुर को मुहटा रहइबो टिके थाक नहीं तो से टिके प्रॉब्लम आ से सब रखिया पे जगह नहीं
এইটা ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ୟାର ବି ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଠାକୁର ପ୍ଲସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଉପରେ ଠାକୁର ରଖିଦେବୁ, ତଳେ ଠାକୁର ଜିନିଷ ରଖିଦେବୁ। ଏଠି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରଖିବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ବି ଅନଲାଇନ୍ରୁ, ମାନେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁବିଧା ଟିକେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥାକ ଫାକ ନଥାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିକି, ଯଦି ଥାକ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଥାକ ନାହିଁ ଟିକେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଝରକା ଫରକା ସବୁ ଖୋଲି ଦିଏ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ବଲ୍ ଫଲ୍ ଲଗେଇ ନଥା ଆମେ। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତମେ ପୋଖରୀ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପକା ହେଉଛି ଏଇଠି ସବୁ। ମଶା ହେବାର ଚାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଜାଲି ଦେଖିଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ, ସେ ଜାଲି ଆଣିକି ମଶା ଯେଉଁ ମଶୁରୀ ଟାଇପ୍ ରହିଥାଏ ସେଇଆକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ମଶା ପଶିକି ଖାଇ ପକେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି, କାହିଁ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯିଏ ଓନର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁଅକୁ। ସେ କହିଲେ ଦିଅ, ତମେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରୁଛ, ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ। ଏବେ ଖୁଆଇ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। तो फाइनाली कामटा कम्प्लीट होगा। एक्चुअली इप्सिता कहला आगे ठाकुर पूजा करके तापर सब जिन से ठाकुर लगे ठाकुर आम लगे पट्टा गोटे से ऑनलाइन तो लगे तो सहीटा को आगे बाढ़ी देली। देखो बाढ़ी देली आगे से ठाकुर को रखीदे के बढ़िया सुंदर लगुच ठाकुर तो रही तले जिन पत्र रखी इप्सिता। बर्तमान से जाइए तौक माचिस आने सब रंग देख अलरेडी सब छाड़ी जाइए नहीं कहला तो माचिस के पलि आसगला ना। जगन्नाथ फटोटा कौट लगे ओके ओके लगे कंटा आने गोटे कंटा गड़े ओके तुम पूजा कर आयन कौटे अच्छी तले अच्छा हाँ तले गला खाईदेव खाईदेला मुझे सब जिन पत्र बोईक आणुथी तुम सजड़ा सजड़ी कर जिनस पत्र सागर बहुत अच्छी सहित मतलब असुविधा हम एकुटिया सब बोईवाई। अन्य मानकर कौन हुए ना गाड़ी सागे सागे लोड करती लोक था ना निजे निजे घर छाड़ गाड़ी लोड करती गाड़ी आने अलग जगह सागे सागे अनलोड हो जाए। बट मत आम रूम पाखु ही टेक्टिक 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 एपट सेपट आने पड़ो मेन से तौक आने पड़ो पुणी एठू उपरक गोटे सीढ़ी आने पड़ो से असुविधा हो। सहित आम जो खटटा बहुत ही बड़ खटरा तो तार पार्ट पार्ट करके खोलिकी आनिकी से असुविधा हम। सहित गदीटा बहुत ही बड़ अच्छी भी आने असुविधा हम आउ सब जिन पड़े आस सीता ये आइला आया ठाकुर नाम कर दिया नाम कर दिया चल ठाकुर नाम कर दिया। ठाकुर पूजा होगा रूम चल बाहर एठी पड़े आसला 8 hours later. फ्रेंड्स आपण तो देखिले इप्सिता सर्वप्रथम जाई ठाकुर को पूजा करनेले तापर वर्तमान जिनस पत्र सब शिफ्ट करी किंतु ता पूर्व आपण मान गोटे क्वेश्चन आंसर देबा को चाहूची काहे ना प्रीवियस ब्लॉग रे हमें जाइथिलु से घर देखिथिलु से जो ब्लॉग ता अपलोड करथिलु आपण को बहुत सारा कमेंट आसी कि रूम रेंट केते मतलब जो हम नुवा भड़ा घरटा देखिछु तार रूम रेंट केते तो म आपण को डेरी करबिनी भाबिले वीडियो जणे देबी। तो आमे एबे जो भड़ा घरटा नउछु तार रूम रेंट होची 4000 टंका माने भड़ाटा होची 4000 टंका। तो सांग माने आपण मान थारु आ गोटे जिंस जानिया पे चाहूची कि आमे जो 4000 तक एबे जो नुवा भड़ा घरे रहिबु एक्चुअली ए जो घरटा आमे देखुछली तार माने ए घर न नुवा घर जो आगु को देखिबे तार जो प्राइसटा 4000 ठीक अछि ना बेसी अछि ना कम अछि ना एमती ठीक ठाक अछि। तो प्लीज टिके जणबे एक्चुअली जो भड़ा घर रेट विषय में जाने तो मु फास्ट के घर रहितली यार प्राइस थिला 2700 टंका। तो से जो घरटा रहउछे तार प्राइस 4000 तो बेसी हेगला कि कम हेगला कि ठीक अछि प्लीज टिके कमेंट माध्यम जणबे।
ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଆଣିବି ଯଦି ରାଜି ଶୁଏଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ତ ଆମ ଆଲଣାଟା ଯାଉଛି ଏବେ, ଆଲଣାକୁ ରଖିବେ। ଲାଇଟଟା ଯିବ ଅନ୍ଧାର କି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖାହେଲା ତଳେ ତଳେ ହେଲେ ତଳେ ବାଜିବ, ଉପରେ ହେଲେ ଉପରେ ବାଜିବ ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଘର ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ବୋଲିକା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ବଲ୍ ଲାଗିନି ଉପରେ, ଆମର ବଲ୍ ଲଗା ହେଲେ କି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଦେଖିବା ତ ସାମ୍ନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଗଣ୍ଠୁଲି, ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଛି ବା। ତକା ଯୋଉଟା ଯିବ ସେଇ ବେଡସିଟ୍ ଯେତିକି ସେତିକି ନେଇଯାଅ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଅ। ଗଠୁଲି ଧରିକି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତମେ? ଏଉଠି ତ ସାମ୍ନାରେ ଜମା କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ, ବେଡସିଟ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଗୁଠୁଲି କରିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ତମେ ଓଲଟା ପଲଟା ଯାଉଛ। ଗୁଠୁଲି ଖୋଲିଗଲା, ଗୁଠୁଲି ଖୋଲିଗଲା। ବୁଝିଲା ଗଳି ପଡୁ। ଦେଖତେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ତୋଳି ପଡୁଛି ତାକୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ପୁଅ ଶୋଉନି, କିଛି କାମ ବି କରେଇ ଦଉନି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହା ବୁହି କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ମଶା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମସୁରୀ ଟା ଦେଇଦେଲେ ହବ। କେତେବେଳେ ମଶା ଫସା କାମୁଡିକି ମଶା ଗୁଡା ସବୁ କାମୁଡିକି ଫଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବ ସେପଟେ ମସୁରୀ ଦେଇଥିଲି, ମଶା ବହୁତ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେ କହିଲି ତମେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଆଗେ ସବୁ ନେଇଯାଅ, ସେଠି ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଗଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ନହେଲେ ତମେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସିବି, ସବୁ ରଖି ରାଖିକି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଜିନିଷ ବି ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ହୁଏ ଟାଇମ୍ ତ ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ନେଇଯିବୁ, ନହେଲେ କାଲି ଆଡକୁ ନବୁ। ଏଠି ସବୁ ପୁରା ନାସ୍ନା ମାସ୍ନା ହେଇକି ପଡିଛି। ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି। ଥକି ଯାଇଛୁ ଦିନମାନ ଭାରି। ଅଧା ଅଧି କାମ ଥିଲା, ଅଧା ଅଧି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଲୁ, ଆହୁରି ଅଧା ବାକି ଅଛି ସେ ସବୁ ଏବେ ନଉଛୁ। ଦେଖିଆ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଅଛି, ଅଧା ରୋଷେଇ ଘର ଜିନିଷ ବି ଆଉ ଅଧା କିଛିଟା ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡା ବି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଲାଗିଯିବ ବହୁତ ଦିନ ଭଳିଆ, ମତେ ଲାଗୁଛି 2-4 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ଦିନେ ମତେ ରୋଷେଇ ଘର ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଦିନେ ଖଟଟାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିକି ତାକୁ ପୁଣି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଟାଇମ୍ ତ ଯାହାହେଲେ ଲାଗିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି ଇଜି କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟରେ ହିଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। A few moments later. ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଯାଇଛୁ ନୂଆ ଘରକୁ। ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲଣା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫାଙ୍କା ରଖା ହେଇନି। ଆଉ କିଚେନ୍ ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇବା, ହବ ତ ନାଇଁ ପରେ ଥୋଇଦେବି। ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଷ। ଲାଇଟ୍କୁ ଆସ, ତମ ପୁରା ଝାଳଟା ଦେଖାଯିବ। ନା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା ଆଉ। ଆଉ ନିଜ ଘର ଜିନିଷ ବି ନଉଛି, ଆଉ କିଛି ଧୋଇଦେବ। ଦେଖ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ଡବା ଫବା ଅଛି। ଆଉ ମେନ୍ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଟ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ। ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫିଟିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଏବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଖୋଲିକି ପୁଣି କଟା ବଡ଼ା ସବୁ ବୋହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଚାରିପଟ ଚାରିଆଡ଼େ କଟା ହେଇଥିବ, ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ମିନିମମ୍ 20-30 ପିସ୍ କଟା ଖାଲି ଲାଗିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବାହାରିଲା ଆଉ ମେଞ୍ଚାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫିଟିଂ ହବ କି ନାହିଁ ସେ ଆମ ଝାଳ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାପରେ ଟିକେ ହାଟକୁ ବି ଯିବି। ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହାଟକୁ ଯିବି, ସେତିକି ଆସିଲା ରାତି ବେଶୀ ଭଲ ପରିବା ମିଳିବନି, ଶସ୍ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଛି ବାଲକୁନିଟା, ଯୋଉଠିକି ଖରାଦିନ ଆରାମସେ ଠିଆ ହବୁ, ବଢ଼ିଆ ହାୱା ହେଉଛି।
ବଢ଼ିଆ ହାୱା ବାଜୁଛି ମାନେ ଖରା ଦିନ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କମି ଦେଖାଉଛି। ये ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛି ଏମିତି ହଳଦିଆ ଥରେ ନାଲି ଥରେ ନେଳି ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ଗୋରା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ବେଡରୁମରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ବେଡରୁମଟି କ'ଣ ବାପରେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। सो फ्रेंड्स बर्तमान आम रूम को पलि आसलु माने आगुर जो रोथुल माने पुराना घर को बर्तमान आम जगह ना कहले भी चले से माने आमर ये जदि ये गैस रहा ये तो चूल्हा रहा तो चूल्हा एवठू एत बाट जाऊँगी बासन फासन धोला छिड़की पड़ुची जिनस पत्र रखा जगह हुए सीधा तो नई पारती तले जिनस पत्र रखा पड़े असना भी हुए ये ठाकटा कौन है कौन है देह भल नहीं आम देह कौन भल नहीं कहते काका फाका सब नहीं गलु आटा तो रखा रोसे जमार भी जगह ना इंडक्शन टा ग्राइंडर रखा जगह ना चेयर थोड़ी करती बेले बेले इंडक्शन को काढ़ी ग्राइंडर थोड़ी ग्राइंडिंग करती इंडक्शन रखती तो बर्तमान ग्राइंडर मुझे जाइए इंडक्शन रखी खाली ये कौन कर सब जिनस पत्र दे दीजिए मुझे जाइए बेलना पीढ़ा पट्टा तार जहाँ सब तो रुटी बेलिया ना मुझे थोड़ी देखे राति किए जीव तो से अटा पिठा हो गाधुआ किसी तरकारी था जाए जमी लगे खाईदे कल सका को ये सब जिन पत्र नहीं जाए ऊपर जहाँ जहाँ अच्छे सब जिन पत्र नहीं जाए अलिया भाया जहाँ फपड़ा फपाड़ा कपड़ा फपड़ा अल्प कि अच्छी सफा करदे पड़ेगा रूम रे हाँ काली ब्लग आप देखिए आ रूम रे जहाँ थिला सब किसी अच्छे किसी भी चेंज है ना आयान आयान मसूरी भीतर शोची आखिर लाइट पड़ो मशाटा ढांगी दो ये हाथ चंटू हाथ चंटुच खाली हाथ चंटुच आ बर्तमान टाइम आस 9:30